नांदेड़ के सीनियर खानुंदा एडवोकेट रहमान सिद्दीकी को हाल ही में पिंपरी चिंचवड़ शहर में एक पुरवखार तकरीब के दौरान बेहतरीन वकालती खिदमात के एतराफ़ में रियासती सतह के अवार्ड से नवाजा गया। ये तहनीती तकरीब नोटरी एसोसिएशन महाराष्ट्र व गोवा की जानिब से मुनक़्क़िद की गई थी, जिसमें मेहमान खुसूसी की हैसियत से सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान को मदऊ किया गया। तकरीब में रियासत के मुख्तलिफ अजला से मुंतखब वकला को उनकी बेहतरीन वकालती खिदमात के एतराफ़ में एजाज़ात पेश किए गए। नांदेड़ ज़िले से एडवोकेट रहमान सिद्दीकी और एडवोकेट DK हांडा इस एजाज़ के लिए मुंतखब हुए। उस कॉन्फ्रेंस में सुप्रीम कोर्ट के जज ऑनरेबल प्रसन्न वराड़े साहब, बॉम्बे हाई कोर्ट के 3 जजेस मारने साहब और शिंदे मैडम और एक डॉक्टर नाम के आरिफ डॉक्टर नाम के एक जज है, ये तीनों भी जजेस हैं बॉम्बे हाई कोर्ट के, सिटिंग जजेस हैं। आज ये मौजूद थे और महाराष्ट्र असेंबली के डिप्टी स्पीकर मौजूद थे। इन सब की मौजूदगी में सीनियर एडवोकेट्स जिन्होंने बहुत ज़्यादा वकालत के फील्ड में मेहनत और ईमानदारी से काम किया है, उन लोगों को अवार्ड्स उन्होंने दिए नोटरीज एसोसिएशन ऑफ महाराष्ट्र एंड गोवा ने। ये अवार्ड एडवोकेसी के फील्ड में, वकालत के फील्ड में जो लोग मेहनत और ईमानदारी से काम करते हैं, उनके लिए वाकई उनकी खिदमात को सराहने का एक तरीक़ा है। अल्लाह का मैं शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ने मुझे उस फहरिस्त में शामिल किया। एडवोकेट रहमान सिद्दीकी को ये अवार्ड मिलने पर उन्हें चौतरफा मुबारकबाद पेश की जा रही है और उनकी ईमानदाराना व दयानतदाराना वकालती खिदमात को सराहा जा रहा है। MCN उर्दू न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू में एडवोकेट रहमान सिद्दीकी ने अपनी इब्तिदाई तालीम, शोबे वकालत से वाबस्तगी का पस मंज़र और अपने खानवादे के बारे में अहम मालूमात फराहम की। इब्तिदा में जैसा कि आप जानते हैं कि मेरा ख़ानदानी बैकग्राउंड जो है वो अल्लाह के फजल करम से तालीम याफ्ता और दरस व तदरीस, पढ़ने पढ़ाने से मुताल्लिक़ रहा है। मेरे वालिद, मेरे दादा, मेरे परदादा सब लोग जो है दीनी तालीम देने वाले मुदर्रिसीन रहे हैं। मेरे बड़े भाई KT सिद्दीकी साहब से सारा शहर वाकिफ़ है। तो हुआ यूँ कि मैं जब BA पास किया 1978 में, तो एक हमारी वालिदा भी तालीम याफ्ता थी। उनका ऐसा कहना था कि भाई मेरे 5 बच्चों में एक बच्चा डॉक्टर, एक इंजीनियर, एक वकील, एक लेक्चरर ऐसा होना चाहिए, अलग अलग फील्ड में जाना चाहिए। तो उनकी ख्वाहिश पर, वालिदा की ख्वाहिश पर मैंने LLB में एडमिशन लिया। 1981 में मेरा LLB कंप्लीट हुआ और 1982 की 1 जनवरी से मैं वकालत के फील्ड में आया। अल्हम्दुलिल्लाह आज 44 साल तकरीबन हो चुके हैं। और शुरू में इब्तिदा में ज़ाहिर है कि माशी एतबार से वकालत में थोड़ा सा यानी तकलीफ़ होती है, इसलिए मैं शुरू में इब्तिदा में साथ साथ इंग्लिश के क्लासेस KT सिद्दीकी सर के साथ लिया करता था। उसके बाद मैंने क्लासेस लेना छोड़ दिया, फिर मुकम्मल वकालत में रहा और इब्तिदा में बहुत से केसेस चलाए। शायद नांदेड़ वालों को मालूम होगा कि एक अली मर्डर केस के नाम से एक मशहूर मर्डर केस चला था यहाँ पर, तो वो केस भी मैंने चलाया और भी बहुत से क्रिमिनल केसेस भी मैंने चलाए। लेकिन बाद में मैं इस नतीजे पर पहुँचा कि क्रिमिनल के बजाय सिविल में ज़्यादा दिलचस्पी लेना चाहिए, इसलिए फिर मैं सिविल की तरफ ज़्यादा राग़िब हुआ और आज अल्लाह के फजल करम से सिविल के बड़े बड़े केसेस, जायदादों के मुख्तलिफ जो है सिविल के बड़े मैटर्स मेरे पास अल्लाह के फजल करम से हैं। हकीकी मानों में जिसे वकालत कहते हैं, यानी कोई शख्स मौक्किल जो है वो अपने वकील की नेक नामी सुनकर वकील के पास आए, ना कि और किसी तरीक़े से पुलिस के ज़रिए से केसेस आ रहे हैं या एजेंट्स के ज़रिए से केसेस आ रहे हैं। ऐसा मैंने कभी नहीं किया, आज भी नहीं करता हूँ। आज भी जो लोग मेरे पास आते हैं खुद होकर, मेरा नाम सुनकर, उनकी वकालत करता हूँ। साथ में समाजी खिदमत भी करता हूँ, जैसा कि आप सब वाक़िफ़ हैं। जब उनसे पिछले 40 साल वकालती तजुर्बे के यादगार लम्हात और कामयाब पैरवी की मिसाल देने को कहा गया तो उन्होंने अपनी पेशावराना ज़िंदगी का एक दिलचस्प वाक़या सुनाया। एक मामला तो बड़ा अजीब व गरीब था
ایک وکیل صاحب تھے ہدگاؤں کے، رفیع الدین صاحب ان کا نام تھا. تھوڑا سا لوگوں کو ایسا لگے گا کہ میں ایگزیجریشن کر رہا ہوں، مبالغہ آرائی کر رہا ہوں، لیکن یہ بالکل نہیں ہے، میں حقیقت بیان کر رہا ہوں. وہ اپنی جوانی میں، رفیع الدین صاحب اپنی جوانی میں جو ہے بنگلہ دیش چلے گئے غیر قانونی طریقے پر، اور وہاں سے پاکستان چلے گئے، اور پاکستان سے 3 مرتبہ وہ ہندوستان کو پاکستانی شہری کی حیثیت سے آئے، پاسپورٹ پر پاکستان کی. اور تیسری مرتبہ جب آئے، وہ مجرد تھے، انہوں نے شادی نہیں کی تھی. تیسری مرتبہ جب ہندوستان آئے تو انہوں نے کہا کہ اب مجھے جو ہے پاکستان جانا نہیں. تو شہریت کا سوال پیدا ہوا، تو وہ میرے پاس آئے. جہاں تک میں سمجھتا ہوں، ممکن ہے کہ میرا اس میں کچھ کمی ہو، ناندیڑ کی تاریخ میں، عدالت کی تاریخ میں، ناندیڑ ضلع کی عدالت کی تاریخ میں کسی شہری کی شہریت ڈکلیئر کروانے کا کام نہیں ہوا. تو میں نے ان کو جو ہے ناندیڑ کی عدالت میں دعویٰ داخل کر کے ان کو ہندوستان کا شہری ثابت کیا، اور ہندوستان کے شہری تھے وہ، کیوں تو ان کا ووٹر لسٹ میں نام تھا، ان کا سب کچھ تھا، راشن کارڈ تھا، سب تھا. ان کے جو ہے آبا و اجداد یہیں کے تھے، سب یہیں کے تھے. ان سے ایک غلطی ہوئی تھی، تو بہرحال کورٹ کے ذریعے سے میں نے ان کو ہندوستان کی شہریت دلائی، اور اس کے بعد وہ ہندوستان میں رہے، اور ان کا انتقال ہندوستان میں ہی ہوا، یعنی حیدرآباد ہدگاؤں میں ہوا، اور وہیں دفن ہوئی. یہ ایک تاریخی کیس ہے. ایک سوال کے جواب میں انہوں نے 3 دہائیوں قبل کے شعبہ وکالت اور موجودہ دور جبکہ ٹیکنالوجی اور AI کا زمانہ ہے، ان کے درمیان نمایاں فرق پر روشنی ڈالتے ہوئے کچھ اس انداز میں اپنی بات پیش کی. یعنی پہلے ہوا یہ کرتا تھا کہ ہر چیز ہم لوگوں کو جو ہے عدالت میں تحریری طور پر لکھ کر دینی پڑتی تھی. ہم ہارڈ کاپیز کے ذریعے سے سب چیز داخل کیا کرتے تھے، درخواستیں ہیں، دعویٰ ہے اور دیگر چیزیں ہیں. لیکن اب سب یعنی ای فائلنگ کا سسٹم شروع ہو گیا ہے. تو اس کی وجہ سے تھوڑے سے ہم جیسے سینئر لوگ جو کمپیوٹر اور اس کی ٹیکنالوجی سے زیادہ واقف نہیں ہیں، ان کو تھوڑی سی دقت ہوتی ہے. لیکن اس کی وجہ سے ایک تو کام آسان ہوا ہے، اور دوسری چیز یہ ہوئی ہے کہ ٹرانسپیرنسی ہوئی ہے. کوئی غلط چیز داخل کر کے نکال لے، اس قسم کی بات اب نہیں کر سکتا ہے. ایک بات. دوسری بات یہ ہوئی ہے کہ اس کا ریکارڈ ہر جگہ رہ رہا ہے. پہلے زمانے میں ایسا ہوا کرتا تھا کہ عدالت کی فائل میں ہی لکھا ہوا رہتا تھا کہ آج کی تاریخ کو کیا ہوا. اب چونکہ آن لائن ہو گیا ہے، تو آج ہر موکل، پڑھا لکھا موکل، اپنے کیس کی کیا ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے وہ اپنے موبائل سے دیکھ لے سکتا ہے. تو پہلے بعض وکلا حضرات، بعض لوگ جو پیشے میں جو ہے برابر نہیں تھے، وہ دعویٰ داخل کیے بغیر عدالت میں دعویٰ ہی نہیں رہتا تھا، اور اس کو تاریخیں دیتے تھے موکل کو. تو اب جو ہے ایسی کوئی بات کوئی نہیں کر سکتا ہے. اب ایسا ہے کہ تاریخ آپ نے دعویٰ داخل کیا، اس کا ریکارڈ آ جاتا ہے اور آن لائن ہو جاتا ہے، اس کا نمبر پڑ جاتا ہے. اس کے بعد اس کی تاریخ جو آتی ہے، تاریخ پہ وکیل حاضر ہے یا نہیں ہے، وکیل نے کچھ کام کیا یا نہیں کیا، یہ بھی اس کے اندر آ جاتا ہے روزنامے میں. تو اس کی وجہ سے عوام کی بھی بہت سہولت ہوئی ہے. اسی طرح ملک کے عدلیہ کے موجودہ صورتحال پر بھی انہوں نے تفصیل سے رائے پیش کی. اس میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ قانون، لا جو ہے وہ ایک ایسا سبجیکٹ ہے، ایسا مضمون ہے کہ اس کا انٹرپریٹیشن جسے کہتے ہیں، اس کی تشریح جسے کہتے ہیں انٹرپریٹیشن، تو وہ ہر قابل جج اور ہر قابل وکیل یعنی اپنے انداز سے کرتا ہے. تو اس کی وجہ سے کیا ہو جاتا ہے کہ انٹرپریٹیشن کے فرق کی وجہ سے ایک آدمی اس کے معنی ایسے لیتا ہے، ایک آدمی اس کے معنی ایسے لیتا ہے. تو اس کی وجہ سے جو ہے بعض دفعہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جج جو ہے کسی کے پرو ہو گیا ہے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ بعض معاملات میں ظاہر ہے کہ ججز بھی جو ہیں، وکلا بھی جو ہیں، وہ سب انسان ہیں. تو انسان جس طرح سے غلطی کرتا ہے اس طرح سے جو ہے ایک پارشیلٹی کی بات بعض معاملات میں ہوتی ہے. لیکن پھر بھی ہمارے ملک میں اللہ کے فضل و کرم سے عدلیہ ہی ہے، جوڈیشری ہی ہے، جس کے سہارے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہماری جو ہے جمہوریت، ہماری لوک شاہی، ہماری ڈیموکریسی برقرار رہ سکتی ہے. اسی طرح وکالت میں اپنا کریئر بنانے کے خواہش مند طلباء کو انہوں نے نہایت مفید مشورے دیتے ہوئے ان باتوں کا تذکرہ کیا.
शोबा इंतहाई अच्छा है, नोबल प्रोफेशन है वकालत का प्रोफेशन। सिर्फ इसमें चाहिए ये कि आप ईमानदारी के साथ वकालत करें। उमूमन होता यह है कि सामने वाली जो पार्टी होती है, अपोजिट पार्टी, तो वकालत में अपोजिट पार्टी से कभी कभी वो आदमी आकर मिल लेता है वकील से, कभी वो आदमी जो है कहीं पर सलाम कर देता है, कहीं पर जो है मुलाकात हो जाती है, उसके साथ बैठना हो जाता है। तो इसकी वजह से मौक्किल जो हमारा मौक्किल जो होता है उसको शक पैदा होता है। तो ये शक ना पैदा हो, इस किस्म की वकालत हमने करनी चाहिए कि उस हमारे मौक्किल को हम पर इतना यकीन हो कि ये हमारे अपोजिट पार्टी से मिलते भी हैं तो भी ये हमारी बात को खुदा ना खास्ता उसके हमारे कमज़ोरियों को उसके सामने नहीं जाहिर करेंगे, या हमारे केस को इससे नुकसान नहीं होगा। इस बात का यकीन होना चाहिए, यकीन। एक वाक़या छोटा सा सुना के मैं बात को ख़त्म करता हूँ। एक वकील साहब थे नांदेड़ में, उनके पास सुबह पुराने ज़माने में सुबह सुबह वो जो है शतरंजी रखते थे और एक कुर्सी पर खुद बैठते थे, मौक्किलीन आके उनका इंतज़ार करते थे। तो एक मौक्किल आया अपनी फ़ाइल लेकर, वो दरवाजे पर देखा तो अंदर ऑफिस में सारा यानी लोग बैठे हुए हैं और उसमें मुखालिफ का वकील भी बैठा, मुखालिफ का पार्टी भी बैठा हुआ है, जो उसके खिलाफ की पार्टी है वो भी बैठा है अपनी फ़ाइल लेकर, उनको ही देने के लिए, वही वकील साहब को देने की। तो अब होना क्या चाहिए कि वो जो दरवाजे में खड़ा है वो चले जाना चाहिए कि भाई मुखालिफ वाला तो यहाँ आ चुका है पहले से। मगर उसने क्या किया कि अपनी फाइल दरवाजे में से वकील साहब के पैरों पर फेंक दिया और वकील साहब से ये कहा कि मेरी फाइल को आपके पैर लग चुके हैं, लिहाजा आप मेरा केस लेंगे, उसका केस नहीं लेंगे। तो इतना यकीन हुआ करता था वकील पर कि वकील जो होता है वो इतना ईमानदार होता है कि भाई एक बार हम जिसका केस ले लें फिर चाहे कुछ हो जाए हम उसके खिलाफ कोई काम नहीं करें। तो इस बात को जहन में रखते हुए नए बच्चों ने वकालत करना चाहिए। वाज़ेह है कि एडवोकेट रहमान सिद्दीकी नांदेड़ में न सिर्फ एक सीनियर कानूनदां की हैसियत से जाने जाते हैं बल्कि समाजी खिदमत और मिली व मजहबी सरगर्मियों में भी नुमाया किरदार अदा करते हैं। वो कौम व मिल्लत की तालीमी, माशी और सियासी मैदान में रहनुमाई करते हैं और मुसलमानों पर होने वाले नाइंसाफ़ियों व जुल्म के खिलाफ आवाज़ बुलंद करते हैं। ऐसे में नोटरी एसोसिएशन की जानिब से दिया गया ये अवार्ड उनकी खिदमत को नुमाया करने का एक अहम ज़रिया बन गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, MCN उर्दू न्यूज़।